سر چای ایڈیٹر گوشی حالات تو بکنی گاز بخش تمہار کال بدی مودتا تمہاری کار میرغوث صاحب کمک کنی سرباز گوشی تکم هندوستان وقتی زند چه کجا شروع تا من جنگ کجا نشته و برای مکتبی علیه که بر ما را خاندانی آزادی بکگراند بده اتکه زمینه گوشی تو برطانیایی اور قبول کن پدرنده گوشی مش Arrangement دوستو بنی وانتا تو کویتا کراچی پدرسالیگر بین کنگره و بین پدا چون و آتر تا ترک سیاست پیدا آتگون بلوچستان سیاست گفتی که چطور جنگ بیتا رسمی تو و چه مرا شکلا آزادی بده حزب پیم بیتا The دو Muslim حزب League on the other بلوچستان hand که Muslim League حزب ملی supported the war کلاب effort بلوچانی but at the same SNP time demanded that no دیگه که constitutional arrangement for تکزیه India be کتا made سمده without تکزیه its پختون consent. Muslim League ها حزب ارتکای نمونده برطانیہ کمک کو گوشی جنگا مطلب کمک کنه بله زیم زیکن الا بهرم هم درسته که ابد چمه حضور بند بیتا و تمہاری کلاتا کول بده که بغیر مارا این administration سیدھا و ڈائریکٹ کتانه President از کنگره crackdown نماینده و مردم برامبرش هندوستان بزانه و آی گوما معاهده بکنه و هندوستان آزاد بکنه یہ کارا مکن مارا هم ور کنگو یعنی ما مسلم لیگ ازبان ور کنگو هر دا گپ پیٹاله ببی برطانیہ مارگا زورتا اسی هم قبول The British government chose to ignore the Congress demand. She Britannia gichen kot ke Congress se bichia Kabul Makkah. The Congress reacted by asking all its provincial ministries to resign in October 1939. You see, مچه وتا بورزا گوا من پیو تاریخی میچیا گوا اطلاعات گوا که رستگان به تفاهم البته رستگان بر ایدان چون نوشته اما گیشی نگوا وشی بریتانیا گورنمنٹ gichen ko kes Congress chia رد بکن the Congress گوڑا اکثر عمل یہ دب نشان دا که وتی ما وزرای پرماتا نشان استعفا دا در اکتبر 1939 چه تمامی وزارتا. In response to their resignation, the Muslim League observed Deliverance Day on 22 December 1939, further widening the gulf between the two major political forces of India. وشی مسلم لیگ چون کو کپ کو ہمیں پوسٹ کے کانگریس خالق تو تن دس پورکتا سوب کو وگون یہ کارا یہ شکافی کو آستا پیسرا بین مسلم لیگ و بین حزب کنگرہ یہ بدتر گیشتر بھی یہ اختلاف ہو نا اور بخاطر یہ کہ ہندوستان آزاد بھی پورے ہی ہیں ہندوستان اور نوشم سا یا تانا ہند آزاد نا پورے شیب غارہ ہند کل آزاد بھی ان سے بلوچستان اگر تھا وہ نیپال اور سری لنکا پاک آزاد دا بھوتان وغیرہ آتما گاندھی مشیا گوشی نا حزب کنگرہ یہ اگر ٹوپی والا جناح صاحب یہ یپا ہے نا چھال چلے نا یہ نا رندہ امدہ ہوتی ہے یہ ترونٹو کا اتنا گنا ہم بپچی اسی دور کو تو یہ وزارت نظر پور کتان بریتانیہ نے پس پور کو پچی زنگا بریتانیہ دار نیات کا ہندوستان وزارت خالی حکومت پریشان بریتانیہ نے بڑی کار روزمرہ بتچ بحال حل بمار دمائیں حل مبا حکومت آزار گیندی نا اسی کے پور کتان خلیج گیشتر بھی اختلافات ہیں خیر گوڑ گوشی جا کجا رستے on the 23rd March 1940 گوشی 26 مارچ 1940 the All Indian Muslim League in its National Council session held in Lahore demanded the status of independent and the sovereign status of the Muslim states for the Muslim majority zones of India. The precursor of the demand for Pakistan نام چمدہ چاہ نہیں وجہ شروع گشی آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل سیشنی وجہ لاہور تو کا ہیر کتو 1946 مارچ گڑا گوشتی کی وجہ یک
مستقلیں ریاستی آزاد و مستقلیں ریاستی مسلمان اکثریت واسطہ ہر جای که مسلمان در اکثریت ہیں باید ہیڈ بھی ہندوستان تھا و یہ کشور نام بھی بیتے پاکستان. In March 1942 در مارچ 1942 the British government sent the Grips mission to India with proposals of framing a new constitution. در مارچ 1942 دولت بریتانیا یک گروهی میشنی را دا هندوستان با پیشنهاداتی که یک نوکی قانون اساسی بجوڑینا هندوستان واسطه. These proposals were eventually rejected both by the Congress and the Muslim League. گوڑا نهایتاً مسلم لیگ و حزب کنگره یہ پیشنهادات برطانیه رد کردند برای نوشتن نوکی قانون اساسی در هند. Though by different reasons هرچند که هر کسا ہوتی دلیل هستد پر این کارا. In August 1942 در آگوست 1942 the All Indian Congress Committee یا AICC passed the famous Quit India resolution threatening that if the British government didn't take steps toward quitting India as soon as possible, the Congress would launch a civil disobedience movement. 1942 All India Congress Committee وجہ یک مشهورین شعاری بنام مجلس را رها کنید نه یک کویت انڈیا هندوستان را ترک کنید یک اعلامیهش نوشت هندوستان را درآیید از هندوستان خارج شوید و ترسنتش تهدیدش کو که اگر بریتانیا گورنمنت حکومت بریتانیا در میچه هندوستان هر چه زودتر گوڑ کانگریس چیکن کانگریس زبردستی یک زبردستی کمپین لانچ کن یک جنبش خلاف بریتانیا حکومت یہ نام بیتن چی عدم همکاری با بریتانیا یا اما چیه گوشن تی جنبش مثلا تمیزی که مهاتما گاندھی شروع کن تی که آی ابران مگره بس هیچ پیام آی ابران مگره non-obedience گوشن تی disobedience movement جنبش عدم ابرگره. The British responded by arresting Gandhi ji وجہ برتچے جنا ہوشی گاندھی جی برطانیہ وجہ جواب چے دا یہ تروندی حرکت ہے گپتے گاندھی صاحبی مہاتما گاندھی زندانہ کو دستگیر کو and most members of the AICC و گیشتری مزنی رہبری ہیں گپتا حزب کنگرے سری مردم مثل نہرو وغیرہ وغیرہ. Congress was declared an unlawful organization و حزب کنگرہ غیر قانونی اعلان کنک بود. The Working Committee of the Muslim League in its meeting in August 1942 termed the AICC's call for launching a civil disobedience movement in open rebellion and called upon the Muslims to abstain from any kind of participation in such a movement. گوشی بلی چیکو مسلمانا در تحت رهبری مسلم لیگ ایشان گوه شما را کار نی شما هیچ رنگا آشواری کنن داتا که تبعیت مکنه نافرمانی فارسی معنی نافرمانی مدنی نافرمانی مدنی disobedience نافرمانی بسن تو فارسی جنبش نافرمانی مدنی نامنتی گوشتی ما را کار نی مسلمان گوشت شما را کار نی جنبش نافرمانی مدنی شما وازن نه که معلوم که شبر گه بلیشه گواب سنت کو خلاصه گوشتی که ما را کار نی. تعریف فی الواقع حزب کنگره سرگال پدا working with the AISPC کارگو کنگره
As mentioned earlier, Anchuka Pesara Goshak Beat, I was associated with All Indian States People Conference. Ma Bononiak Ozwiche Baloche Kalate Hezban Atkaktan Congress Toka All India Congress Toka Committee Toka. It gave me the opportunity to work with famous politicians of that time, such as Jawaharlal Nehru. شیء من واسه یک فرصت تاریخی فراهم کرد که من هندوستان آروچی مستری مردمان گواه بنندم گپ بجنم مثل جواهرلال نهرو نخست وزیر اولین هندوستان و مشهورترین الالابد مشهورترین مرد بعد از مهاتما گاندی هندوستان تاریخ تو که شیخ محمد عبدالله معاونت حزب کنگره مولانا ابوالکلام آزاد که یکی از مسترین لیدران جنبش آزادی هنده هندو مسلمانی برابر تروش مرچی عزت کنه سخت عزت کنه هندو هر کس عزت کنه مولانا ابوالکلام آزاد ده ها خیابان بلکه هستن اتوبان شاهراه ابوالکلام آزاد نام دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد سخت باز معروفه هندوستان تو بخشی غلام محمد سیف الدین کچلو پتابایی سترامیا and several others و دیگه بازینی یہ درو مزن لیڈر ہیں حزب کنگرے. As a member of IISPC working committee, I also got opportunity to revisit the famous cities of Jaipur and Jodhpur during its meetings held there in 1945-46. گوشی مهمی رنگا بانون یکی اعضای کمیٹیا اول هندوستان ہے پا پوری ہند کمیٹی کنو ورطان تر بلوچستان مانا گوڑا نه تر حکومت بلوچستان حزب مردم بلوچستان ملی گران ما انچو فرصت رسک ما بگیندن تاریخی یعنی شدوارک بگیندن پیسر دیسته گرد بله ریویزیت شدوارک بگیندن تاریخی معروفی شهران مثل جیپور مثل جودپور یہ راجستان مشہور ہیں تاریخی مہاراجان شہر راجہ مہاراجان جیپور جودپور سخت معروف during its meetings held there 90 و یہ در زمانی کے ودا ملاقات یہ کنک بتگا سیاسی در سالهای 1945 تا 46. I had been to these cities earlier as a young member of a football team. پیسر مایدہ بیتگ تا به عنوان یک فوتبالیست جوانی پیسر یه چیزی در پانوشتی نوشتی پاورقی لازمی منشی بوانا اطلاعات دنگوشی meanwhile بلنی اعتمالا یه بورزا نوشتی بلنی معبود توجه نکو. Meanwhile I had shifted from Shangzhou to my father's and sister's village Nal in Khosda district 1947. 2 years later in 1945 I married the sister of Sardar Fakir Muhammad Bizenjo. یہ چیزی بورزا احتمالا گوشته گی یه در توضیحات دهیم گوشی همزمان ما شتگون ای بیربتی گو معنی گی موضوع اکثر کتاب نوشته یا وانته گی زانه چیزی یه جبینه پانوشت پاورقی ده یعنی توضیحات پاورقی توضیحات همشه گوشی که همزمان شنک جاو روگا هورگو منپتیک پیرکی چیا روستایا خوزدار نال دیستریکت نال خوزدار هگا 1943 2 سال چه رند 1945 گرمان چیکو سیرون سانگون کو سردار فقیر محمد بزنجو چوکونگے سانگو سردار فقیر محمد بزنجو چوک مسانگو the present Sardar of the Bizenjo tribe and again Sardar in Bizenjuani. The Bizenjo Sardar is not the one whom I have accused earlier of coveting my properties when I was still a young boy. گوشی یہ چما بیزنجو نہیں کہ ماں پیسر مدام گوشتا کہ یہ منی زمینان وارن تو زمینان وارن تو زمینان وارن یہ چمایاں چنہ ہیں یہ شہر ہیں بیزنجو کہ ماں چوک گوان سانگ زمین فکران دے گوشی
خیر یہ اطلاعیہ کے داتے تھے چہرہ پاور خیر. An incident of the period is still fresh in my memory. گوشی یک اتفاقی که هنگام ذهن تو کا سخت تاجگی. Sheikh Abdullah was arrested by the Dogra Maharaja's government of Kashmir of authoring a Quit Kashmir pamphlet and for disturbing peace. उसी चीज़ के मन अंगत तक याद है शेख अब्दुल्ला इशगे मावन कांग्रेस द डोगरा महाराजा गवर्नमेंट ते कश्मीर तो का बखातर ची किशिया शोर अमी दाते के हिंदुस्तान अवेल दे कश्मीर अजलो दे वस्तुतः कश्मीर अजलो दे पम्फलेट शेंग कोर्ट तक वो गुड़ा शेष गेप्ट बोनवान ची बेताम शी तो नाम नहीं पहला इनका है 16 ऑस्ट्रिया मुल्क के बारे में जनगा माँ इसी में अंगत तक याद है जबरदस्त इत्तेफाक की decided to send Nehru to Kashmir. गुड़ा the working committee of ISP Congress Tasmim Gas Congress meeting in Delhi decided to send Nehru to Kashmir. मेलता दिल्ली गुड़ा तस्मीम गए के जवाहरलाल नेहरू कश्मीर वरो तो Nehru was ready, but the International Congress wouldn't agree. Nehru साहब आमादे पूरा कश्मीर बले इस कांग्रेस was ना फिलहाल. Citing the presence of Grip's mission in India as the reason. वैसे ये नोके कमेटी का कौन सा रिटायर्ड बकायदा ये दलील है कि तो मरो दिल्ली मिची कश्मीर मरो. Sardar Vallabhbhai Patel was among those who vehemently opposed Nehru's visit to Kashmir at that juncture. मुशी वल्लभभाई पटेल सख्त मुखालफत को रवागे खासकर यमी मर्दा ये पॉइंट सरसा पटेल बाज तारीख तो का मुखालफत का नेहरू गोमा इधर मिर्सा वेतवान पटेल आदमी वास्ते नाम करे पटेल हमेशा नेहरू मुखालिफ सियासत तो का. Patel wouldn't have been so insistent on opposing Nehru's trip to Kashmir. Gushi, had it been a Hindu who was arrested in place of the Muslims, Sheikh Abdullah, Patel wouldn't have been so insistent on opposing. Jatagi Sagani, Jattu ki Jat Mir Sahaba Patela. Nehru dostir bhi na Mir Sahaba. Gushi ke Nehru liberal tre maar dena. पटेल हिंदू किस्म टाइप मारदूँ मैंने हिंदुओं पटेल दोस्त भी और लिबरल मारदूँ आज़ादी खैर मारदूँ सेकुलरों अंगत तक मारची नेहरू दोस्त भी ऐसे कांग्रेस नेहरू और कटर मायंदा कटर सरगा आमसे हमें ऐसे बीजेपी वाला हैं तो पटेल हमशा चमोद सर चश्मे के रंग तो काम मारची में चार रसा नौकरी फैलिया इंदे जी मैं कैसे अमीर साहब गौस बख्श बिजंजो साहब गुशी अगर हिंदू दासगिर के नाक बिकते कश्मीर अब बजाय मुसलमान अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला जागो अगर हिंदू बिकते पटेल साहब इजबार गुशी मुखालफत नक्ता के नेहरू मारोते कश्मीर दमानो वैसे bro wild they are. But Jawaharlal Nehru was made of stronger metal. Gushde bal Jawaharlal Nehru ye rangi mard manat ke paya akaliya banendi. He questioned the Congress directive, arguing that his organization AISPC wanted him to go and he would go. Gushde Nehru yame gap mardi nahat ke Patel yaki akala banendi. पटेल मान यार तो गोश्ते मना हिजबा गोश्ता बुरो तो पटेल तो पोस्ती दार बेतुन मान रवा कश्मीर खैर बुरो but Jawaharlal would go and so he went Wamirangashut. As anticipated, he was arrested as he stepped into Kashmir territory and was placed under detention in a rest house.
گوشی میرنگا کے زانک باغایت گندگ باغایت ہم انچک پاد کپتا جواہر لال نہرو صاحب کشمیر تو کا گیپ تشو دازگیرش کو یک ریسٹ ہاؤس تو کا نظر بندش کو. Despite Nehru's having defied its directive, the Congress reacted sharply to his arrest. اسی سے باوجود کہ نہرو صاحبہ بچ کو رہبریت ابر پٹیل جو کہ رہبران برخلاف ابر شتگت کشمیر پا مسلمان ویل دے گا مولانا عبداللہ آئے گا حزب کانگریس باوجود ہیں زبردست تروند اعتراض کو اور ایک دستگیر نہیں روئے گا. Okay. A directive was issued to all the Congress government that if the Maharaja of Kashmir stepped on the territory of any of the provinces, he should be taken into custody. گورنمنٹ گوشتے ہندوستان گورنمنٹ ایز کانگریس اعلان کو تمام ایالتان حکومتاں گوشتے اگر یہ مہاراجہ کشمیر ہے ہندو ہے مہاراجہ ہندو ہے چنی لبرال سیکولار پارٹی کانگریس نا ایز کانگریس شتا مسلمان مولانا عبداللہ شیخ عبداللہ آزاد کنگا جواہر لال نہرو باوجود شک مخالفت پٹیلا شتا وہ آزاد کنگا پدا نہرو اش گپتا نیچی گوشنگ حزب کانگریس گوشی یہ مہاراجہ بچ کو مہاراجہ بلے سردار مہاراجہ آخر نمبر کشمیر مہاراجہ ہیں نا گوشی اگر یہ مہاراجہ ہر جو پاد درک کتنچ کشمیرہ ہر ملک توقعات بگڑتی وہ تھی مردمہ حکومت ہندہ گوشنگ حزب کانگریس ایالتن تو کا حزب کانگریس بچ کو حکومت داخلی بچ کو شان داستے ہیں نا برطانیہ کول ہند کولونیال کتا انچو کلاچ تو کنے حکومت ہمیں رہیں گا یعنی حزب کنا بچ کو مان اسمبلی ایشا بچ کو پولیس چھانا برا گری وغیرہ وغیرہ اسی دستگیر کنے ہر دی یا مہاراجہ آت خیر. He should be taken into the custody. The Congress also decided against holding any talks with the Grips mission till Nehru was released. حزب کانگریس مرگی اعلام کو گوشتے ما ہیچ رنگ گپی گو برطانیائی مردمہ تحت عنوان گرپس مشنہ قسمات کا قانون سازی وغیرہ وغیرہ مر ہیچ گپ زمانے کی جواہر لال نہرو چاہ کشمیر شما آزاد مکنے ماسا مر گپی گو انگریزان یہ گاندھی صاحبہ و آدھگ پاکی مردمہ حزب کانگریس کا میرنگا اعلان دات میرے والا چار دیتی گھنٹہ اسی بھی منو اعلان کو بدے دنگ گھنٹہ دے منٹ وغیرہ تھی پورے تو گوڑا نوکیں وجہ بونگا پشن کہ دی امپینڈنگ ڈویژن آف انڈیا گوشی خیر ہندوستان چونکا گستا بھی جدا بھی اکتے. The British has managed to rule the vast subcontinent for so long by means of chicanery and deceit. One of the most effective weapons was the notorious policy of divide and rule. They had encouraged and sustained communal tensions, particularly between the two major religious communities of India, Hindus and Muslims. گوشی برطانیہ سے دیر شروع کرتے کہ ہمیں سیاستہ اتکے اجرا بکن کے گستا بکن حکومت کا جدا کنو حکومت کا ڈیوائڈ اینڈ رول اور مسلمان و ہندو خاص کر دوین پوائنٹ کو تکتا ہیں ایشان سری و زبردست کار کو تکتا یہ دوین آنچو کو تکتا ہیں یک دگرہ ہونی دشمن بکن. Muslim being in the minority, مسلمان بخاطر شک کم ترتا ہیں were more prone to feeling of fear, of insecurity. گیشتر یہ احساس داتشاں کہ شمارا جنا ہندو شمار فلان بے یعنی یہ احساس عدم اطمینان مسلمانوں انتہا گیشترت بخاطر شک کم ترتا ہندوستان تو. The Indian National Congress with all its nationalists and secular credentials had sadly failed to allay the fears of the majority
failed to allay the fears of the majority of India's Muslim population. گوشی متاسفانه حزب کنگره با وجود ایشی تمامی اعتبارات که منده که سکولارین زبردستی پارٹی ہے بلے کامیاب در نیاد که مسلمانان دلا یہ ترسا در بکن که شمارا هیچ ترسی نباید ببیچه اکثریت هندوها یہ ترسش در کت نکو ترسی که مسلم لیگ پترین تگشن دلتو که و انگریز حکومت ایشش درکشت نکو با وجود شک با سکه سکولاری مردم تا. As a result, نتیجتاً گوڑا the All India Muslim League had gradually emerged as the representative voice of the bulk of the Muslims of India. نتیجتاً گوڑا مسلم لیگ یواش یواش سرانا به عنوان تنها توار مسلمانانی بنت پورے ہی ہندوستان تو کا. Muslim League's 1940 Lahore resolution had become their rallying cry. مسلم لیگ از 1940 لاہور تو کا یک زبردستی چی ریزولوشن پاس کو تو ادا ہوتی فریاد تھی پاکستان واسطہ توار جت یعنی زبردست فشاری یہ کو ہندوستان سرا ہندو اسی طرح از کانگریس سرا. The British were under mounting pressure to quit the subcontinent. برطانیہ سرا یہ زور پیر بیان ہے کہ ہندوستان یہ لوگ دا. The naval mutiny with its unmistakable nationalist motivation was a slap on the face of British colonial rule in India. گوشی نیرو دریایی مشکلاتی که هستن و دیگه یعنی دیر مثلا چه بهرحال هندوستان دیره نه و جنگ ها گرفتگاه نزوره تو جنگ هلاست تو سختی یه هستن و یہ نیشنلزم ہندوستان تو کہ ہاں سخت چس بیان ہے روز پر روز ایشان درو باعث بیان تھا کہ یہ ہندوستان چوبی شہماتی دا بچ دیمی بلاگین چو سخت آیا فشار آیانت کہ ترک بکن ہندوستان. Too many Indians had received military training and seen several years of active services during the Second World War. بعضی ہندوستانی جنگ زمانہ کا ٹریننگ دیتے گا جنگی. Without nationalist sentiments surging in civilians' homes and army barracks alike, the Indian armed forces on which the British depended heavily for over a century now posed a potential threat to their supremacy. گوشی جنگا بعضی ہندوستانی سے بورتا گا ہندوستان جب بورتا تنتی جنگ دا تکتند ایشانو جنگ زانت سلاح کاربندگی زانت آودی ساده مردم تا نی یہ واتی مزنی خطری بند تکتا هزاران تعداد سرباز پشتر تکتی جنگا یہ یک خطری ہمیشتا ایشانی چون بکن یہ واتی مصیبتی تا. With nationalist sentiments surging in civilian homes and army barracks alike. گوشی گوان یہ باصطلاح احساس ملی گرایی ہے کہ اندر ارتشا و اندر داننا مردم تو که چس بیانت یہ فوجی هندی که وہ هورتن فوجا برطانیا دست پاچه چون بکن بازا نه هندی سکنه چه برطانیا گشترن هندوستان تو کنن چطور بداری وتی سوپرمسی و تو واجینی چطور بداری آخه یہ خطره اینه مار سرباز درو هندی هن گروبان درو هندی هن. The Indian National Army ہندوستان ارتش ملی ہندوستان یا INA and its leader Subhash Chandra Bose had deeply inspired millions of Indians, and the return of the INA leader at the end of the war followed by the high-profile trial for treason and the politicization of the trial by nationalist politicians. گوشی سباش چندر بوس یک کچم سربازانه که جنگ کته پا انگریزا وحدی که پشتره مردم جمع کتن وتی هندوستانی مردم که جنگ آشتاکتن گوشتی بیا فوج تشکیل دیں
مبارزہ مسلحانہ کنیں گو برطانیہ حکومت خلافہ یک مصیبت میں سبھاش چندر بوسا وجہ یہ ہائی پروفائل زبردستی نام کٹ تگا تو پچ جنگ تو آت گیا دفعہ ہندوستانی سخت دوست بھی مار چیمپئن گوشت بیا ہندوستان جنگ پوردانگ جنوں برطانیہ گل ینو وجہ اسی ہے گیپ تگا تو برطانیہ ہندوستان تو کا اس ملاقات کو جرم خیانت گڑی در دوران محاکمہ زبردست اسی محبوب بنے lawyers and the press had added tremendously to the tempo of the freedom movement گوشی مطبوعات و سیاسی مردمان وکلا وغیرہ ہمیں دورانا باز کمک کو کہ جنگ و جدوجہد آزادی زور بگیری بالاتر بروش شولا. The British had to choose between violent expulsion and peaceful exit. گوشی برطانیہ نہیں آت کرتا یا گچی نہیں بکنا یا بعد جنگ بدیں گو اندو بجننتش یا وہ مولکا یلاو بکنا نی دیگر راہش نیستا. Shrewd as they were, they chose the latter, less painful course. گوشی آنچو کہ انگریز مشمزانے تقریباً ہمیشہ میرانگی محافظ کار کنا گڑچوانش کو کم درد ترین گچینش کو یعنی چی مردم مکشن تو وات در بیانگے نتیجتاً نیدہ خروجہ نشاندن برطانیہ آئے گا تو درکان تو ملک بنان پاکستان ہند وغیرہ گھنٹہ چون کہیں گھنٹہ حالت ہے وجہ بالاش صاحب بارانی سبجیکٹ پورا بھی بالاش بنے لیتا ایسا نہیں بلا حالتا اسی یہ بھی چی حالتا. As the war ended and the British were planning to quit India انچو کو گوشی جنگ الاس بھی تو ہندوستان میں برطانیہ میں بارنامے رہتے ہیں کہ دار بیت ہیں ہندوستان different sections of the Muslims were feeling uncertain and apprehensive of their future in what they foresaw to be a Hindu-dominated post-British India. گوشی برطانیہ تصمیم کران کہ ویل بکن مسلمان ہیں ہمیں درمیانہ انسیکیور بے گائیں وہ طرح کم خطرہ تہا احساس کرنے گا کہ یہ ملک کے برطانیہ ویل بنا وہ ہندو اکثریت تو کا میں سربر چیئے بھی آئے. Different proposal to resolve the Hindu-Muslim tangle while preserving post-independent India's unity in one form or other emerged from different quarters. گوشی خیال پیدا گئی لاتیوشی ہندوستان ما پیسری دعوی بیتا بمانی لاتیوشی نا کمل گستا بھی نی حرکت خیالان اظہار کنان ہمیں درمیان حرکت سروات emerged from different quarters چار طرفا یک خیالی پیدا گئی including the cabinet mission tri-zonal federation plan. گوشی از جملہ چی کابینہ سہ طرفی کابینہ کے برطانیہ داشتہ گا از طرف برطانیہ بچکوشی برار بون پیدا کردن راه حلی چون که برطانیہ در بیاد چون که ببی اند سرنوشت یه مثلثی پیمش کرده از جمله یه مثلثن یه فکر است تو eventually none of them materialized. گوشی نهایتاً هیچ کدام چیه ایشان اتفاق نکرد. The series of Gandhi, Jinnah, parleys and exchange of correspondence. گوشی برو گاندھی بیا جناب برو گاندھی بیا جناب بلے کاغذ جواب بده. The Rajgopal Acharya Rajgopal formula and so on turned out to be illusory in the face of the Congress League estrangement. گوشی وجہ کانگریس لیگ واسطہ یہ درو ایسا کامیابی نہیں یہ درستاً پیشدار کی تو خیالات ہیں آزادی دیگ نبائے گندنیگا نرسگا نتیجہ برو یہ بیا بگندہ نہیں نتیجہ خیز نبائے گا. In consequence نتیجتاً the division of India looked inevitable. یہ گند گدار پتفاقیہ کہ ہندوستان یک جا بمانی تو پیسے گندابا وغیرہ وغیرہ یہ ہیچ جای نشو نرسے نیچو چما گندگا پیدا کہ ہندوستان پروشگ گوشے گا
نی یک حقیقت بیان ہے دیگر راہ ابید چیشیا گندگا پیدا نہیں بعد دوستان پروشوا یمیر بالچ بنیلا دا نیم اوشکا مشمان نشتین تیتین بالچ